ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚାଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧାନ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ଧାନ ରହୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଅବଧିର ଧାନ ମାନେ ରହୁଛି ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଧାନ ବାହାର କରିଥିଲି ଚାଲୁଛି। ଆସୁନ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଏନ୍ତା ଭେରାଇଟି ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଧାନଟା ରେକର୍ଡ଼ କରି ଆସୁଛେ। ବିକ୍ରି ଲାଗି ଓଜନ ଲାଗି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ ତ ଆପଣ 155ରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଲ ହେଇପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କିଛି ବାହାଲ ଜମି ଲାଗି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ନାଁଟା ହେଲା କଲାଚପା ନାଁରେ ଏଇ ଧାନଟା ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ଆସୁନ ଏଇ ଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଜାନମା, କାଣା ଏଇଟାର ସଠିକ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କାଣା କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। ଆସୁନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ସବୁ ଟିକେ ନେଇକରି ବୁଝିକରି ଜାନମା। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଟପିକ୍ ଅଛେ କଲାଚପା ଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାମୁ। ତାର ରୋଗ ପୋକ କେନ୍ତା ରହୁଛେ, ତାର କାଣ୍ଡ କେନ୍ତା ମୋଟା ରହୁଛେ ଏବଂ ତାର ଆୟ କେନ୍ତା ହଉଛେ, ସବୁ ଦିଗକେ ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ କଲାଚପା ଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ନାଇଁ କର୍ବା ତ ନିହାତି ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟେକ୍ନି କରି ମୂଳ ଲାଷ୍ଟ ତक ଦେଖୁନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା। ଆସୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲେଟ୍ ନି କରି ଜଲ୍ଦି ଆଲୋଚନା କର୍ମା। କଲାଚପା ଧାନ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ସମୟ ସୀମା ରହୁଛେ 55ରୁ 60 ଦିନ। এটা ଗୋଟେ ବାହାଲ ଜମି ଯେନ୍ଟାକି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ରହୁଛେ, ଅଧିକା ଦିନ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛେ, ସେ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଇ କଲାଚପା ଧାନକେ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ପାରବେ। ଇ କଲାଚପା ଧାନରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ପୋକ ସେବାର ଶକ୍ତି ବି ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସଢ଼ା ମଇସା ଇ ରୋଗମାନେ କଲାଚପା ଧାନରେ ଲାଗି ନି ପାରନ୍ କି ଦେଖ୍ବାକେ ନାଇଁ ମିଲେ। ତାର ନଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଇ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଠିକ୍ ଅମଲ ହେଇସାରିଲା ଟାଇମ୍କେ ଝଡ଼ ବତାସ ପଲେଇ ଆସି, ଯାର ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗଛମାନେ ସବୁ ଶୁଆଇ ଦେସି, ଆପଣଙ୍କର ଫଳଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକେ ଯଦି ଗଛଟା ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲା, ଗଛଟା ସଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ଫଳଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଅମଲ ଅଧିକା ହେବାରେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବା, ଅମଲଟା କମିଯିବା। ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଇ କଲାଚପା ଧାନରେ ଦେଖ୍ବାକେ ନି ମିଲେ। ଏଥିଲାଗି ତାର ନଡ଼ିଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଝଡ଼ ବତାସ ଧୁକାରେ ସହିବାର କ୍ଷମତା ତାର ରହିଅଛେ। ଯଦି ବି ଅମଲକେ ଦେଖ୍ମା ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା କଲେ ତ 35ରୁ 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତକ ଅମଲ ଆରାମସେ କରିପାରବେ। আর গোটে তার মুখ্য গুণ যে বহুত মাত্রাରେ তার মোটা মোটা দানা আছে, ওজনদার দানা আছে। গাঁ গহলিরে যেন বুইসন ফিল বলসন যেটাকে আপনার সেতরে যদি বুইবে তাকতবর লোক যদি নেই ফেলা তো ফিল্ডরে আপনার বুইকি ডুলিরু বাহারকে বাহারি নি পারন। তার এতে মাত্রার ওজন হেসি। যদি পকেটরে আমি যদি দেখমা তো পকেটে যদি আপনার ভর্তি দেবে তো 50 কেজিরু প্লস আসবা, তার কম নি আসে। দানাটা এতে ওজনদার দানা, পুরুট দানা। আজ আমি আপনার দেখামু কলাচপার দানাটা কেনতা রয়েছে, আপনার দেখিকি জাঁপারবে যে তার ওজনটা কেনতা হওয়া কেনতা নিয়ে আসুন। বর্তমানে আমার পাশে কলাচপা ধান দানাটা রয়েছে, আপনার নিহাতি ভাবে দেখিপারে তার দানাটা কেতে বড় বড় রয়েছে এবং ইনু অনুমান করতে যে তার কেতে রহবা। আর দেখুন আমি তার মঞ্জি বি বহরিকি আপনার দেখাই দেবু। দেখবাতে বর্তমান মঞ্জিটা বাহারা, ইনু জাঁপারবে এই মঞ্জিটা কেতে বড় বড় রয়েছে। আর ই নিহাতি ভাবে আপনার অনুমান করে পারে যে ই ধান ওজন কেনতা রহুয়া। ইনু জাঁপারবে তার ওজন কেনতা রহবা এবং তার আয় তো আপনার পরফেক্ট হচ্ছে। লম্বা লম্বা খেঁড় রহবা, মোটা মোটা দানা রহবা, ওজনদার দানা রহবা। ই গুণ মানে আপনার ই কলাচপা ধানে ভরপুর মাত্রায় দেখবাকে মিলবা। যদি বি নাই করবার তো ই কলাচপা ধান আপনার বাহাল জমি হচ্ছে, যেন অত্যধিক পানি রয়েছে, সবুলে পানি জমিকি রয়েছে লম্বা দিন তক, তো নিহাতি কলাচপা ধান করুন। আর আপনার একর প্রতি 35ରୁ 40 কুইন্টাল আপনার অচিন্তারে অমল করে পারবে। আর গোটে মুখ্য জিনিস যেটা রহলা কি আমার এরিয়ার সবু চাষী ভাই মানে চাইছেন কাঁথিলে কি যেন ধান করমু কি তাকে আমি মন্ডিরে সঠিক ভাবে বিকি পারমু বলি চাহুছন। ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ଧାନଟେ କଲାଚମା ହେଇପାରছে। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ଧାନକେ ମଣ୍ଡିରେ ନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ, ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଇ କଲାଚମା ଧାନକେ ନେଇକି ଯିବେ ମଣ୍ଡିକେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇ କଲାଚମା ଧାନ ଓଜନ ଦେଖିକିରି ନିହାତି ଭାବରେ ସେନ ହିତାଧିକାରୀ ଚମକି ପଡ଼ବେ। ଇ ଭଳିଆ ଧାନ କଲାଚପା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କମାଇ ସାରିଛେ ଇ କଲାଚପା ଧାନ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାଇଁ କରବା ତ ନିହାତି ଥରେ କଲାଚପା ଧାନକେ କରିକି ଦେଖୁନ୍, ନିହାତି ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଧାନଟା ବାଛୁଛନ୍ ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିମୁ ଯେ ଆପଣ ବାହାଲି ଜମି ଲାଗି କଲାଚପା ଧାନଟା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେ। ବନ୍ୟାରେ ଯଦି ବୁଡ଼ି ରହୁଛେ ଏଇ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ, ବେଶୀ ପାଣି ଯେନ୍ ଜମି ରହୁଛେ ସେନ୍ତା ଜାଗା ଲାଗି ଇ ଧାନଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନର ଧାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପିଲ୍ ଦେଇକରି ଆଗ୍କେ ବେଶୀ ଗଛଟା ବୁଟା ହେଇଥିସି ଆରୁ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଅମଲ ଦେଇ ପାରଥିସି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇ ଧାନଟା କରିପାରବେ। ଏନ୍ତା ଏକା ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।